नाज़रीन आदाब, उर्दू दुनिया का एक और एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ उल्फत आरा। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, ये तो आप जानते ही हैं कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हमारे मुल्क में उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज और इशाअत के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा सरकारी इदारा है। इस हैसियत से कौमी उर्दू काउंसिल हर साल एक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद करती है, जिसे हर तरफ मकबूलियत हासिल है। इस साल कौमी उर्दू काउंसिल की 7वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का थीम होगा हिंदुस्तानी और बैरूनी ज़बानों से उर्दू के लिसानी व अदबी रिश्ते। ये कॉन्फ्रेंस आइंदा साल फरवरी के महीने में दिल्ली में मुनक्किद होगी। गुज़िश्ता दिनों आलमी कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर फ़रोग़ उर्दू भवन में एक मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा कौमी उर्दू काउंसिल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर और आलमी कॉन्फ्रेंस से मुतालिक कमेटी के दीगर मेंबरों ने शिरकत की। इस बार आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 26, 27 और 28 फरवरी को होने जा रहा है और इस साल जो उन्वान तय किया गया है वो ये है कि उर्दू ज़बान का हिंदुस्तानी और गैर मुल्की ज़बानों के लिसानी और अदबी रिश्ते क्या हैं, इस मौजू के ऊपर ये सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा और इसमें तकरीबन 16 मुल्कों के लोग आएंगे, जिसमें ख़ास USA है, कनाडा है, जर्मनी है और ब्रिटेन है। इसके अलावा रशिया है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान है, ईरान है, टर्की है, बांग्लादेश है और मॉरिशस है, इजिप्ट है। इस तरह जो ममालिक हैं उन ममालिक के वो लोग आएंगे। इस प्रोग्राम का जो इनॉग्रेशन हमारे HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी करेंगे। नाजरीन, आज हम आपको कौमी उर्दू काउंसिल के एक ऐसे कंप्यूटर सेंटर से मुतारिफ करा रहे हैं जिसमें उर्दू के अलावा अरबी ज़बान की तालीम देने के साथ साथ खताती का फ़न भी सिखाया जाता है और दोनों के कोर्स भी कराए जाते हैं। ये कंप्यूटर सेंटर तेलंगाना के तारीखी शहर हैदराबाद में कायम है। कौमी उर्दू काउंसिल ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में उर्दू, अरबी और फ़न खताती की तालीम व तरबियत देने के लिए बहुत से मराकज़ कायम कर रखे हैं, जिनमें तलबा को उर्दू, अरबी और फ़न खताती की जदीद और कारोबारी नौइयत की तालीम दी जा रही है ताकि वो अपने फ़न की बदौलत रोज़गार हासिल कर सकें और ख़ुद अपना कारोबार चला सकें। रियासत तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का इदारा अदबियात उर्दू शहर के पंजागुट्टा इलाके में गुज़श्ता कई साल से ऐसा ही एक कंप्यूटर सेंटर चला रहा है, जिससे मुतादिद नौजवान फैज़याब हो चुके हैं। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में इदारा अदबियात उर्दू के तहत कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का एक मरकज़ कायम है। इदारा अदबियात उर्दू के तहत चलने वाले इस सेंटर में उर्दू, अरबी और फ़न खत्ताती की तालीम गुज़िश्ता कई साल से दी जा रही है। फ़न खत्ताती को रियासत तेलंगाना ने उर्दू निसाब में शामिल कर रखा है और इस मरकज़ से अब तक सैकड़ों तलबा खत्ताती का कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। हैदराबाद को भी एक फ़ख्र हासिल है, एक अहमियत हासिल है कि फ़न खत्ताती के फ़रोग़ में वो नुमाया किरदार अदा कर रहा है। तो अब यहाँ हमारे पास तेलंगाना रियासत मुल्क की पहली रियासत है जो खत्ताती को निसाब में शामिल कर चुकी है। 2016 में शामिल हो गया है। हमारे पड़ोसी रियासत आंध्रा में भी जो है कैलीग्राफी को निसाब में शामिल करके वहाँ पे तकर्रुरात भी अमल में आ रहे हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि बच्चे जो सीख रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमें जल्द से जल्द मुलाजिमतें अगर मिल जाती हैं तो फ़न का फ़रोग़ भी होगा, साथ ही साथ बच्चों को मुलाजिमतें भी मिलेगी। फ़न खत्ताती हमारा कदीम तहजीबी व इल्मी विरसा है। अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान में इसकी रिवायत सैकड़ों साल पुरानी है। मुख्तलिफ असातिज़ाए फ़न ने इस मैदान में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और रस्मुल ख़त को हुस्न व दिलकशी अता की। इस कदीम और गिरा कद्र विरासत को महफूज रखने और इसे जदीद कंप्यूटर डिज़ाइनिंग से हम आहंग कराने के लिए
قومی اردو کونسل نے ملک بھر میں فن خطاطی کے مراکز قائم کر دیے ہیں۔ اساتذہ مانتے ہیں کہ قومی اردو کونسل کے ان مراکز سے خطاطی کے ہنر کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ اس مرکز کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ مختلف انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات بھی یہاں داخلہ لے کر نہ صرف اردو زبان سیکھ رہے ہیں بلکہ خطاطی کی تربیت بھی پا رہے ہیں۔ اس کو پاس کرنے کے بعد جو سرٹیفکیٹ طلباء کو ملتے ہیں انہیں سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس تعلیم و تربیت کی بدولت طلباء اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں اور سرکاری و غیر سرکاری ملازمت میں بھی جا سکتے ہیں۔ NCPUL کی طرف سے جو بہترین کورس جو خطاطی کا دیا گیا ہے تو اس خواہش سیکھنے کے لیے یہاں پر بہت اچھا سکھایا جا رہا ہے۔ اردو اور عربک خط جو نستعلق اور نص کہا جاتا ہے وہ سیکھنے کے لیے یہاں پر آ رہی ہوں، اور انفیکٹ میں کئی اسٹوڈنٹس کو، میرے کالج کے اسٹوڈنٹس کو انکریج کری ہوں۔ سر بہت ہی تحمل سے بہت اچھا سمجھاتے ہیں یہاں پر۔ الحمدللہ میں بھی بہت کچھ سیکھی ہوں یہاں پر۔ NCPL کی طرف سے ماشاءاللہ سے بہت بہترین کورس ہے کہ میری ایک ایڈوائز ہے کہ ہر ایک انسان کو لکھنا سیکھنا چاہیے، خطاطی سیکھنا چاہیے، انگلش بھی اور اردو بھی۔ قرآن صرف پڑھنے سے نہیں، لکھنے سے بھی معلومات حاصل کرنا۔ بچپن سے خواہش تھی کہ میں فن خطاطی کو اپنی زندگی میں لاؤں، فن خطاطی کو فروغ دوں۔ یہاں آنے کے بعد خط نستعلق سیکھا اور خط نص چل رہا ہے میرا، اور انگلش بھی سیکھ رہا ہوں میں، اور پینٹنگ وغیرہ سب الحمدللہ سر سکھا رہے ہیں۔ میں نے 2 ایئرز ڈپلوما کورس میں ایڈمیشن لیا جو NCPUL کی طرف سے ہے۔ الحمدللہ NCPUL کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمیں فری میں ہے نا اتنا سب کچھ دے رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ میرا یہ فرسٹ ایئر ہے اور اب تک میں کھل کے سورہ فاتحہ اور بہت سارے شعر اب تک میں لکھنے کے قابل ہو چکی ہوں الحمدللہ۔ میری بہت خواہش تھی کہ کیلیگرافی سیکھنا بول کر، تو MBA کے ساتھ ساتھ پروفیشنل یہ بھی ڈگری مل جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور میں علی آباد سے آتی ہوں، 15 کلومیٹرز دور ہے، وہاں سے یہاں پر آتی ہوں میں جی سیکھنے کے لیے۔ فائدہ تو بہت کچھ ہے الحمدللہ، قرآن بھی لکھ سکتی ہوں میں، تو وہ بھی بہت خواہش تھی میری کہ وہ سیکھنا اور لکھنا بول کر، تو انشاءاللہ ارادہ تو وہی کرنے کا ہے، تو بس اسی لیے کیلیگرافی سیکھنے کے لیے آ رہی ہوں یہاں پر اتنی دور۔ کئی برسوں سے کام کرنے والے قومی اردو کونسل کے سینٹر میں سب سے پہلے فن خطاطی کا کورس متعارف کیا گیا۔ اس کے بعد اردو ڈپلوما اور عربی سرٹیفکیٹ کورس شروع کیے گئے۔ اب تک 1000 سے زائد طلبہ ان کورسز کو مکمل کر چکے ہیں، جن سے انہیں روزگار حاصل کرنے میں بھی بڑی مدد ملی ہے۔ غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا۔ نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے۔ کبھی شاخ و سبز و برگ پر، کبھی غنچہ و گل و خار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ یہ شعر اردو کے معروف غزل گو شاعر جگر مراد آبادی کا ہے۔ اس شعر میں جگر چمن پر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاخ ہو، سبزہ ہو، پتے ہوں، کلی ہو یا پھول، غرض چمن کی ہر شے پر ان کا حق ہے۔ وہ چمن کے کسی بھی گوشے میں رہیں، موسم بہار پر ان کا حق برقرار رہے گا۔ جگر کے اس شعر کو دیگر پس منظر میں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ملک کے وسائل پر ملک کے ہر شہری کا برابر کا حق ہے، چاہے کوئی شخص
मुल्क के किसी भी खित्ते में रहता हो, मुल्की वसाइल पर उसका भी उतना ही हक व इख्तियार है जैसा किसी भी शहरी का होता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक शख्सियत की। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर शहला अहमद अपने शोबे में तारुफ की मोहताज नहीं है। उर्दू ज़बान व अदब से उन्हें बड़ी मोहब्बत है और शेर व सुखन में बेहद दिलचस्पी रखती हैं। गोया उर्दू एक तरह से उनके लिए ओढ़ना बिछोना बन चुकी है। वैसे तो डॉक्टर शहला अहमद पेशे से एक मौलिज हैं, लेकिन शायरा के तौर पर भी इनकी एक शिनाख्त है। इन्होंने कई मुशायरों में शिरकत करके सामईन से दादो तहसीन हासिल की है। अपनी तहरीरों के जरिए वो नौजवान नस्ल को उर्दू की तरफ रागिब करती हैं और अदबी हलकों में इन्हें काफ़ी सराहा जाता है। ज़बानें दीवारों और सरहदों की मोहताज नहीं होती, ना ही किसी कौम, किसी फ़िरके या मजहब की जागीर होती है। वो तहजीबों और सकाफती रवैयों की तर्जुमान होती है। इस हकीकत को दिल से मानने वाली और इस पर बाज़ाब्ता अमल करने वाली डॉक्टर शहला अहमद, जो वैसे तो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन उर्दू ज़बान से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। डॉक्टर शहला अहमद उर्दू को सभी मजहबों की ज़बान मानती हैं और ये उनका सेकुलर मिजाज ही है जिसने उन्हें उर्दू की तरफ राग़िब किया और वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती हैं। वो मुकम्मल हस्ती जिसमें मेरी रूह मुसलमान है, मेरा दिल हिंदू है, मेरा दिमाग सिख है और मेरा चेहरा ईसाई है। यही वो जज्बा है जो मुझे एक सच्चा और बाउसूल हिंदुस्तानी भी कहलवाने के काबिल साबित करता है। शहला अहमद का ताल्लुक इलाहाबाद से है। वहीं वो पैदा हुई, लेकिन उनकी परवरिश दिल्ली में हुई। इलाहाबाद का एक मोहल्ला है रानी मंडी, पुराने इलाहाबाद में, कोतवाली के पीछे, उसमें मेरी पैदाइश हुई थी। दिल्ली के जेडी टाइटलर स्कूल में उन्होंने तालीम पाई और लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS की सनद हासिल की। हमारी जो वैल्यूज़ बनी, जो हमारे वालिदैन और उसके बाद प्रिंसिपल जो हर बच्चे के लिए आइडियल होते हैं, उनसे सबसे हमने यही सबक सीखा कि दुनिया में सबसे अहम चीज़ जो है वो तालीम है। इसी की वजह से मैंने आगे जाके किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो अब मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से MBBS किया और उसके बाद कई साल के बाद यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मैनेजमेंट, वहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स किया। मगर काम मैंने ज़्यादातर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में ही किया, जिसमें सबसे ज़्यादा तो खैर ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी है, मगर सर्जरी और जनरल मेडिसिन में भी अपने आप को और कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, इन 3 डिपार्टमेंट्स में काम करके मैंने अपने आप को जनरल प्रैक्टिस के हमेशा काबिल रखा कि मेरे पास जनरल प्रैक्टिस का कोई भी मरीज़ आए तो उसको मुझे वापस दूसरी तरफ नहीं भेजना पड़े। उर्दू से शहला अहमद का लगाव बचपन से रहा और घर में भी उन्हें उर्दू का ही माहौल मैसर आया। मेरे वालिदैन को उर्दू से बेइंतहा इश्क था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को अपने बच्चों से होता है, और उन्होंने घर में आपसी बातचीत के लिए हमेशा कोशिश करके उर्दू के को ही इस्तेमाल करने पे जोर दिया। दूसरे ऑल इंडिया रेडियो की जो उर्दू ख़बरें आती थीं दिन में 2 बार, उसके बाद हालात हाज़रा पे तबसरा होता था, वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो ना सुनी जाएं। उर्दू का अखबार अंग्रेज़ी के अखबार के साथ साथ रोज़ाना आना ज़रूरी था, और शहर में कोई भी मशायरा, कोई भी उर्दू की महफ़िल, कोई भी मजलिस, कोई भी मीलाद ऐसा नहीं होता था जिसमें मेरे वालिदैन का बुलावा ना आए और वो उसमें ना जाएं। तरक्की पसंद शौरा ने शहला अहमद को बेहद मुतासिर किया और उनकी तबीयत शेर गोई की तरफ माइल होती गई। डायरेक्टली
تصنیف کاروں کا میرے دماغ پہ اثر تھا سب سے زیادہ، جنہوں نے مجھے اردو کی طرف ہمیشہ مائل رکھا، وہ ترقی پسند شعراء جیسے فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، احمد فراز، مجاز، فراق گورکھپوری، ایسے شعراء کو پڑھ کے میرے دل میں ہمیشہ اردو کے لیے ایک بہت اہم مقام رہا، جو میں پوری طرح سے اس کو تسکین نہیں دے پاتی تھی، مگر جی چاہتا رہتا تھا ہمیشہ کہ میں اور اردو پڑھوں اور اردو سے اپنی واقفیت بڑھاؤں۔ اردو کے فروغ اور توسیع کے سلسلے میں شہلا احمد کا خیال ہے کہ اردو سے محبت کرنے والوں کو مل کر ایک محاذ کی طرح کام کرنا چاہیے۔ اردو کے فروغ کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ جن کا اصلی پیشہ اردو نہیں ہے، وہ اگر وقت بے وقت مل کے اور کچھ تصنیفیں اپنی ایکسچینج کریں، کچھ خیالات اپنے ایکسچینج کریں اور ایک محاذ بنائیں کہ جو اردو کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں اردو کی خدمت کی ہے، اور ایسے بہت لوگ ہیں جنہوں نے اردو کی خدمت کی ہے مگر اب حالات، زندگی کے حالات سے لڑتے لڑتے پست ہو کے کہیں اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی مدد کے لیے ہم کچھ ایک طرح کا ایک محاذ بنائیں، ایک گروپ بنائیں جو ہم لوگ سب مل کے کوئی کسی طرح سے ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لائے اور ان سے کہ جو اردو میں کنٹریبیوشنز ہیں ان کے بارے میں لکھے بھی، اور ان کے بارے میں ان کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے اس کے لیے بھی کچھ کام کریں۔ تو لکھا ہے کے رنگ بھر گئے وہ سب میرے ہوش و حواس پہ، روکا ہواؤں نے جو پشچم کے رخ سے پورب سے آیا حوصلہ چل کر برہنہ پا، راہیں تھی اونچی نیچی اور طوفان بھی آئے تھے، ان سب کے ولولوں پہ ہم مسکرائے تھے، گر کر نہ اٹھ سکیں کبھی ایسا نہیں ہوا، اس آسمان کو جو میرا ملتا رہا پتہ۔ آسمان کو کب پتہ ملتا ہے؟ جب انسان سچائی کے راستے پہ ہوتا ہے۔ سیلاب ہر بند کے امتحان ہی رہ گیا، وقتی سمجھ کے یہ دل ہر درد سہ گیا، رک کر جو سانس لی تو عزم نے کھڑا کیا، ان تیز آندھیوں میں بھی بجھ نہ سکا دیا، یوں راز زندگی کے جو کھلتے چلے گئے، ہر موڑ پہ ہم خود سے ہی ملتے چلے گئے۔